କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଆତ୍ମା ଏହାର ସହର ଗଳିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶୋଇ ରହେ ଏହାର ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ନୀରବତା ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ମା', ତାଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା। ଏଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପାରେ ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମପାଯାଏ ଋତୁର ଅମଳ ଓ ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। नमस्कार, मो ना सोमनाथ मुंडा, ग्राम टांगरपड़ा। मु टांगरपड़ा ग्रामर जड़े चाषी। आम ओटीएलपी आरकेवीवाई रो सोलार पॉइंट पानी जो पाइचु से आम किसी उन्नत धरणर कोबी चाष करुचु। आगरू पानी असुविधा थिला, एबे जो पानी आमको सुविधा मिली एथिरे आम किसी उन्नति करिचु। आउ ए उन्नति रे आम परिवार भरण पोषण करुचु। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା OTELP+ ଏବଂ RKVY। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଏହାର ଝୁମ୍ପୁରା, ଯୋଡ଼ା ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସାନ୍ତାଳ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଗଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୂଇଁଆ ଆଦି ଜନଜାତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର OTELP+ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳଛାୟା ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁପରିଚାଳନା କରି ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କୃଷି ଏବଂ ଅଣକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। OTELP+ ଚମ୍ପୁଆ, ଝୁମ୍ପୁରା, ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର 25ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 100ଟି ଗ୍ରାମ, 51ଟି ଅଣୁ ଜଳବିଭାଜିକାରେ ଥିବା 10,155ଟି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ 2019 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛି। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना को 2025-26 आर्थिक वर्ष रे 2 गोटी मेसिनरी केनाल एवं 4 गोटी सौर चालित बोरवेल प्रोजेक्ट करा जाई प्राय 180 हेक्टर को जलसेचित करा जाइतिबा बेले 534 परिवार आर्थिक उन्नति निमंते तथा धान, मांडिया, राशि इत्यादि चाष करिवा निमंते बिहन, खत, सार इत्यादि प्रदान करा जायछि। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यक्रमर उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करने, प्राकृतिक संपदर विकास एवं तार सुपरिचालना, सामाजिक और आर्थिक अभिवृद्धि, महिला मानकर भागीदारिता वृद्धि। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना कार्यक्रम रे अनुसूचित जनजाति चाषी परिवार अंतर्भुक्त होई सेमानकर आर्थिक अभिवृद्धि करि पारुथिबारु सेमाने बहुत खुशी व्यक्त करूछन्ति। मो ना कालीचरण मुंडा, घर रामचंद्रपुर, नहगड़ा पंचायत, झुम्पुरा ब्लॉक। आम मानू OTLP+ RKVY तरफ मांडिया मंजी जोगाई दिखाई। आम्बे 50 जन चाषी 10 हेक्टर जमी मांडिया चाष करियोछु। प्रथमे मांडिया मंजी देला परे आम मानू से चारा बतैबार कौशल बताई जे गोटे बेड रे 250 ग्राम मंजी पड़ीथिला एवं बेड रो उच्चता थिला 6 इंच, यार ओसार 1 मीटर, लंब 10 मीटर। ए चारा 22 रु 25 दिन भितर रोपण होई अछि। एई चाष रे आमे माने जैविक पद्धति रे करियोछु, जोथिरे कि हांडी खत और जीवामृत माध्यम रे ही चाष करियोछु। एमिति कि रासायनिक सार पड़ी नाही। आउ एई चाष माध्यम रे आमे मांडिया चाष करी किछि उपकृत होउछु।
ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଓ ଅଣକୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।